मुबारक हो, बम्स आ रहा है। ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। हाँ, और पिछले एपिसोड में जो हमने स्पील डाली थी इकोनॉमी के ऊपर, उसमें एक खबर तो ये है कि वर्ल्ड बैंक ने $8 बिलियन प्लेज कर दिए। ਅਲੀ ਪਲੈਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦੋਂ ਟੁਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟੁਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਪਲੈਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। What's happening? We don't have it. हाँ, वो बिल्कुल तुम्हारे ये वाला खदशा और सवाल खदशा क्या होता ही है पे से खदशे से आगे निकल चुकी है बात। दुरुस्त है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक तो ये कि अगर ये $8 बिलियन आ जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद बस लहरें बहरें हो जाएंगी। दूध की नहरें नहीं बहने वाली। हाँ नहीं, वो एक बेसिकली तुनका बच जाएगा हमें, हम फिर थोड़े दिन के लिए अफलोट हो जाएंगे, उसके बाद फिर डूबना है होते। तो बुनियादी बात वही है कि जब तक अच्छा जब हम सरकारी खर्चे और असल में आपने देखना है कि सबसे पैसे ज्यादा कहाँ जा रहे हैं, हाँ। और उनको कैसे कर्टेल करना है, किस तरह रियासत को कारोबार करने से रोकना है, क्योंकि उनको भी कारोबार करना नहीं आता हमारी तरह, फिर वो भी हमसे जो है ना थोड़े दिन बाद आगे कहते हैं नुकसान हो गया तो थोड़ी देर और दे दियो। वैसे ये जब फ्लोट वाली सिचुएशन में जब जाएंगे तो इज देयर अ चांस कि वो साथ ही जो है पेट्रोल मजीद सस्ता कर दें और फिर अपनी जो है ना वो उसी पोजीशन में ले आएं, फके जाएं दोबारा? पीछे कुआं आगे खाई वाला सीन है ना, पेट्रोल सस्ता करते हैं तो फिर डेफिसिट हमारा जो हमारा हमें बहुत शौक है, हमें बचपन से शौक था पेट्रोल सस्ता करने का, और कुछ नहीं होता था वो कहते चलो पेट्रोल तो सस्ता करें। पर एनीवे ये जो प्लेज अप होगी ना, पहले मैं बहुत शौक से ये खबरें नोट किया करती थी और मैं दिया भी करती थी खबरें, लेकिन अब मेरे से नहीं होता बिकॉज अली कोई दे ही नहीं रहा हमें। ठीक है, खैर अच्छा वैसे भी बाहर वाले कहते हैं इनको अपनी लेने का इतना शौक है, इनको क्यों देनी? वो भी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, दे कोई नहीं रहा हमें। अच्छा वैसे तो मैंने ये मैं इसको अच्छी खबर बिल्कुल रिगार्ड नहीं करती, जिस दिन पैसे आएंगे उस दिन असी सैलीब्रेशन केक भी कटांगे थे, लेकिन शुरू मैंने करना था अपने बुज़ी बॉय से जिनको बिला वजह शराब लाइसेंस के केस में फंसाया गया था। वो मासूम शख्स, ना उसके मुंह से कोई अल्फाज निकले इन दिनों में, ना उसने कोई कहा कि जी मैं पेशी तो नहीं आवांगा, मैं नहीं करांगा, मैं वो नहीं करांगा, या मुखालिफ कोई बयान दिए हों। नहीं, उन्होंने वो आके वो कहा था ना टीवी पे कि मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ जिसका पता नहीं क्या लफ्ज थे, लेकिन नतीजा उसमें निकला था कि सभी अच्छे हैं, सिर्फ मैं गुनहगार हूं। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि उनको क्लीन चिट मिल चुकी है इस केस के अंदर। ठीक है, नैब से बहुत बहुत मुबारक हो बुज़ी साहब, हम हमेशा से आपके साथ खड़े रहे हैं। ठीक है, हर दीवार की तरह, बिल्कुल अच्छे टाइम में भी और बुरे टाइम में भी। आपने देखा था उनके जब ये शेर कह रहे थे, उनकी हंसी में कैसा दर्द था, आय हाय, देखने वाली नजर होनी चाहिए। हम साउथ पंजाब के लोगों में दर्द तो है ना बहुत ज़्यादा, आप बस वहाँ पैदा ही हुए हैं। कितनी दफा आपने कितने साल रहे थे तुम भागलपुर? मैं रहा हूँ बहुत साल। कितने साल? 10 2 टेन्योर्स में 3-3 साल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट लेते हैं। असल में आप यहाँ के हाल रोड के जो है ना वो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव है, ये तो आपको भी पता है। अच्छा जी, खैर वेलकम बैक टू नॉर्मल लाइफ बुज़ी बॉय जी। अच्छा जी, हम ना अब चलते हैं और मज़ीद फजूल ख़बरों की तरफ। तो वो ये है कि मिलेट ट्रैक्टर्स का तो आपको पता ही होएगा, नहीं पता तो आप गूगल करें। मिलेट ट्रैक्टर्स जो कंपनी है वो बंद हो गई है बिकॉज द डिमांड हैज़ रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली, और कैश फ्लो का भी कोई सीन है जो मुझे नहीं समझ आया। लेकिन जो तीसरी बात उन्होंने देखी थी वो मुझे समझ आ रही थी, वो यही था कि मतलब जो काश्त की ज़मीनें हैं वो सारे ते हाउसिंग सोसाइटी बढ़ी जा रही है तो तुसी ट्रैक्टर दा या बाकी चीज़ां दा तुसी की करना है। इस वजह से डिमांड जो है ख़त्म हुई एंड अ लॉट ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो वहाँ से ख़त्म हुई है एंड आई डोंट नो। हाँ, मतलब परमानेंटली बंद नहीं हुई, हाँ मतलब वही जो ये तो पीछे रह क्या गया है जिस पे वो करेंगे भी प्रोडक्शन। मेरी ना बड़ी बचत हुई है, सो मैं कुछ अर्से पहले ना अपनी बेगम को मशवरा दे रहा था कि तुम ना वो कुछ स्टॉक्स में अब इन्वेस्टमेंट करो और कुछ उन्होंने डुबोई अपनी गल ना करी, ओदे पीछे पिया होया तू ला पैसे। मेरे पास होंगे तो सब उसकी बातों पे मत आना। वो नहीं आती। हाँ गुड। हाँ तो वो जब मैंने उसको कन्विंस कर रहा था ना, उसने कहा कि तुम्हारे पास कौन सी कोई इनसाइड ट्रेडिंग चल रही है, इन्फॉर्मेशन है। तो वो मैंने कहा हाँ वो मेरे पास तो नहीं होती, मतलब अमूमन तो माल उन्हीं का बनता है जिनके पास उनको पता होता है कि ये होने वाला है वो होने वाला है। तो मैंने उसको कहा कि पता है कुछ डाइवर्सिफाई करनी चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट, थोड़े से आप स्टॉक्स में भी रखो, और ये कि नेस्ले ले लो, मिलेट ट्रैक्टर ले लो, इन्होंने कहाँ जाना है। ये ना बड़ा कि मैंने आज तक जितने बेगम को मशवरे दिए हैं ना इन्वेस्टमेंट के, अल्हम्दुलिल्लाह सारे फ्लॉप।
اللہ کا شکر ہے آپ کی سنی بھی نہیں. بیسٹ بات. شروع میں ایک دو سنی بھی تھی, اسے ڈبائے بھی ہیں. یہ ایک بڑا زبردست چیز ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے خواتین کو ہوتی ہے محبت, تو وہ جب آپ کوئی بھی بات کرتے ہو نا تو وہ آگے سے ہوتا ہے کہ یار واہ کیا یہ تم نے بات سوچی ہے, تم نے میری زندگی بنا دی ہے. آج سے پہلے اس اینگل سے تو کسی نے دیکھا ہی نہیں. کہاں تھے تم؟ اچھا شادی کے بعد جو ہے نا جو محبت بانٹ پھوٹ جاتی ہے تو پھر اس سے آپ جیسے کوئی آئیڈیا دیتے ہو نا تو اس میں ہوتا ہے تیری فلانی گال بھی غلط ہوئی, تیری فلانی بھی غلط ہوئی, اے بھی غلطی ہونی ہے, تو رہنے دے. I'm pretty sure انہوں نے پوری لسٹ بنائی ہوگی بھابی نے کہ تمہارے کیا کیا ڈیسیجن. تو مشورے دینا ہی چھوڑ دو. مطلب کیا فورفیٹ کر دیا ہمیں. ہاں مطلب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کسی کا بھلا تو کر نہیں رہے ہیں, سوار تو رہے نہیں ہیں. شکر ہے ویسے تم نے یہ واقعہ بتا دیا, کیونکہ میں بھی اکثر تمہاری بات سن لیتی ہوتی ہوں. نہیں نیور. اچھا جی اس پہ ہم ای بائکس پہ آ جاتے. یار مجھے بہت شوق, مجھے شدید شوق چڑھا ہوا ہے بائک لینے کا, کیونکہ میرے سے گاڑی نہیں چلائی جا رہی ہے شہر کے اندر ڈیو ٹو کنسٹرکشن اینڈ واٹ ایور. خیر جی ای بائکس جو ہیں نا اس کے اوپر سبسڈی دے رہے ہیں گورنمنٹ 17.5 بلین کی, اور 24 منتھس کا انسٹالمنٹ پلان ہے. منتھلی پیمنٹ میرے خیال سے 43,000 سم تھنگ کر کے, I'm sorry I'm very bad at numbers, 4,301 کی ہے. ہاں تو وہ پلان انہوں نے جو ہے وہ 24 ماہ کے اوپر رکھا ہوا ہے. ڈو یو تھنک سو اٹس فیزیبل؟ یہ اس سے ملتی جلتی بات پہلے بھی ہم کر چکے ہیں, اور وہ یہ تھی کہ یہ جو سبسڈی دے رہے ہیں یا پھر اگر ان کا کبھی پلان ہے کہ ہم قسطوں پہ آفر کرتے ہیں, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب بڑی اچھی بات ہے اگر یہ خریدیں, لیکن آپ اس کو نہ سبسڈی دو نہ اس کو آپ قسطیں کرو. اگر صرف کوالٹی انشور کر دو تو اب جس نے لینی ہے بائک وہ شاید الیکٹرک ہی لے لے گا. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو بائک آ رہی ہے وہ یا چارج نہیں ہوتی, یا اس کی چارج جلدی ختم ہو جاتی ہے, یا اس کا اڈیپٹر بتا رہا ہوتا ہے کہ ابھی چارجنگ رہتی ہے اور بائک کہہ رہی ہوتی ہے فل ہو گئی ہے, یا بائک کہتی ہے ابھی رہتی ہے, اڈیپٹر کہہ رہا ہوتا ہے. اس پہ سبسڈی کیا ہے, مفت میں بانٹو گے تو کوئی نہیں لے گا. مطلب کیا بکواس ہے. ایک تو اسٹیشنز بھی نہیں لگے ہوئے نا مار مار کے. لاہور میں میرے خیال میں نے تو صرف اپنے گھر کے پاس ہی چارجنگ اسٹیشن دیکھا ہے. I haven't even seen it anywhere. وہی ہے, آپ کسی کو بتا کے بیچو کہ جی چارجنگ اسٹیشن بھی نہیں ہے, آپ نے گھر پہ ہی چارج کرنی ہے. یہ دن کے 50 کلومیٹر فل چارج کے 50 کلومیٹر کرے گی, یا 100 کرے گی, یا 20 کرے گی. ہاں وہ بتا دو اور پھر وہ کرے, تو آپ اپنا پورا اسکیجول اس کے حساب سے پلان کر لیتے ہو. ایک چیز ہے ادھر چل رہی تو چل پئی, تو نہ چلی تو نہ چلی, بیچو تو صحیح. اس طرح تو نہیں ہوگا دوست. یار آپ میرا پلان بالکل خراب کر دیا آپ نے. لیکن پھر بھی میں نے سوچا ہوا کہ میں نے لینی ہے. وہ میری ٹرینر جو ہے نا وہ اسی بائک پہ ہی آتی تھی, تو وہ بس اس کے اندر ایک دفعہ فالٹ آیا ہے, اس کے بعد سے وہ بائک جو ہے نا وہ 40 کی اسپیڈ سے اوپر نہیں جا سکتی. انہوں نے کہا جیسے ہی آپ کوشش کریں گے یہ ٹھاٹھو ہو جائے گی, تو اب 40 کی ہی اسپیڈ پہ وہ بیچاری جو ہے نا چلا کر آتی ہیں. تو اگر آپ اس طرح کے مسئلے حل کر دیں تو مے بی پیپل ول اسٹارٹ انویسٹنگ. خیر جی سی یو کو پتہ نہیں ایک دم سے کیا انہوں نے ساری دنیا کو چھوڑ کر لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ جو ہے نا وہ رمیز راجا کو دینے کا سوچ لیا نا. مطلب ویسے جو ایسا جی سی ہو گیا نا ایک دن شاید وہ ہمیں بھی دے دے, کچھ نہ کچھ اچیو کرنے پر. ہم وہاں پہ پڑھے نہیں ہوئے اس لیے ہمیں نہیں مل سکتا. الحمدللہ ہماری بچت ہو گئی. ایسے نہ کہا کریں, اچھا اچھی پیاری خوبصورت یونیورسٹی ہے, میں تو بس دور سے دیکھ کے خوش ہوتی ہوں. ہاں نہیں دیکھیں پھر بھی بات ہے, رمیز راجا صاحب مطلب صحیح ہے, مطلب اچیومنٹس تو ہیں کہ جی پاکستان کھیل گئے بس, کمنٹری کر اس کے بعد سے کمنٹری میں جنکس کر رہے ہیں ہر کسی کو, ٹھیک ہے. پھر یہ جاب بھی ختم ہو گئی, اس کے بعد وہ اٹ کڑکا ان کا لگا ہوا ہے مسلسل. ہاں جی سی یو میں تو اس سے زیادہ بڑے مسائل ہونے شروع ہو گئے ہیں. مطلب وہی والی بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹی, ہاں ایک پارٹی کی وہاں پہ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, ان کو موقع ملتے ہیں اسپیچ کے, باقیوں کو نہیں ملتے. مطلب ہوا تھا نا, ہاں سب کی نہ ہو. اسی طرح وہاں سے جس طرح جو اچھے اساتذہ تھے ہمارے علی جان وغیرہ کے, ان کو نہ صرف نکالا گیا بلکہ ذلیل کر کے نکالا گیا. پھر اسی طرح وہاں پہ مولانا طارق جمیل اور پروفیسر رفیق اختر ٹائپ لوگ آ کے وہاں پہ لیکچر دیتے ہیں. تو وہ اب یار پتہ ہے کیا, وہ پھر بھی بات ہے ان کا قصور نہیں ہے گورنمنٹ کالج کا. پورا ملک ہی یہاں ترقی کر رہا ہوتا ہے اور یہاں پھر تنزلی کر رہا ہوتا ہے. اب وہ جب سے ظاہر ہے مطلب گورنمنٹ کالج ہوتا تھا, وہ جب مطلب وہی بات ہے صوفی تبسم ہوتے تھے, جب پطرس صاحب ہوتے تھے, وہ اس کے بعد سے پھر مطلب
गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला सीन है, वो पूरी मुल्क का ही वो सीन है। वो तो खैर अब हर इंस्टीट्यूट का यही सीन है इस टाइम पर। मतलब अब फिर वो बात है ना, आज ये बड़े लोग ये जो होते हैं ना कि जो बड़ी शख्सियात इधर से निकली हैं, वो बड़ी शख्सियात, वो आप गिनने तो शुरू करो ना कि वो कौन थी बड़ी शख्सियात। वो तो सारी मतलब वो जो यूनाइटेड इंडिया में पैदा हुए थे, ठीक है, हमने क्या निकाला है वो। और वो जब आप ये कहते हैं ना कि हमने क्या निकाला है, तो फिर वो ना वो ब्यूरोक्रेट गिनवाने शुरू कर देते कि ये देखो कितना बड़ा इदारा है, इसने ब्यूरोक्रेट, और ब्यूरोक्रेटों ने कीता की ये यार मैन सीरियसली ब्यूरोक्रेट्स रियली आउट ऑफ ऑल द पीपल। अब यही तो होता है कि गवर्नमेंट को कि आपने क्या निकाला है, तो वो ब्यूरोक्रेट गिनवाते हैं कि इतने डीएमजी के अफसर हमारे हैं इस वक्त इतने कस्टम्स के हमारे हैं, इतने फलाने हमारे। हाय हाय, जिसमें सर फहरिस्त तो खैर एचएसएन कॉलेज इज समथिंग जिसका ना हर जगह जिक्र होता है। तो वो मुझे नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में आज तक किसी ऐसे शख्स से नहीं मिली जो कि ज़रा बेहतर शख्सियत का मालिक हो फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूशन। रोला तुसी बड़ा पांदे हो, हाँ बहुत कंपेटिटिव उनके एग्जाम्स भी होते हैं एवरीथिंग एल्स, बट ऑनेस्टली इवेंचुअली गांधी है। नहीं फिर भी बात है यार, तो अच्छे कहाँ की हैं? कहीं के भी नहीं, वही है जो नहीं पढ़े है ना अली। बात वही है कि वो अच्छा ना कि सारे चोर हैं बस ये बहुत अच्छे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, वो इटली से आए हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ना, साढ़े ਵਿੱਚੋਂ ही आए ने, ठीक है। तो खैर इंस्टीट्यूशन के बेस पे तो मैं वैसे ही किसी को क्रेडिट नहीं देती हूँ कि जी ये यहाँ से पढ़ा हो तो बड़ी बला चीज़ होगी। खैर अच्छा, यहाँ से अब मतलब बात हो ही रही है तो सारा महमूद हमारी जो है बहुत ही जो है हमें पसंद है, क्योंकि वो बड़ा हमें सपोर्ट करती हैं जी महूजानिया को जी। और सारा महमूद की ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम चल रहा है। क्या? और वो ये कि वो जहाँ पे काम करती हैं उनके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है एक अमेरिकन क्लाइंट, जो कि 2-3 दफ़ा वो जो काम है वो बेसिकली रिन्यू हो चुका है और उनके पैसे भी आते हैं, लेकिन वो इतनी तंग हो चुकी हैं ज़िंदगी से कि वो कहती हैं कि बेशक अब ये ख़त्म ही हो जाए। क्योंकि जो क्लाइंट है वो इतना नॉन टेक्निकल है। हाँ। और ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जो बंदा आपको समझा नहीं ना सकता कि मसला क्या है, हाँ। वो आपने खुद ही पहले ये देखना है, उसकी साइकी से जाके देखना है कि मसला उसको क्या लग रहा है और फिर उसको ठीक करना है। क्योंकि ये हमारे साथ भी हो चुका है कि किसी को दिखाया प्रोजेक्ट क्लाइंट को, तो उसने कहा बहुत अच्छा है, बस इसमें ना वो नहीं है। ये क्या नहीं है वो हाँ, तो अब वो पता नहीं क्या होता है वो हाँ, वो ऊंफ होता है जिसको वो कोई नहीं एक्सप्लेन कर पाता। हाँ, तो हमें सारा महमूद ने कहा है कि हम बदुआएं दें उनको, ठीक है। और हमने बड़ा इसको खींचा लंबा, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मरहूम भी आ जाता है, क्योंकि वो ना वकी में से निकालता, हाँ उसके तो दिल से निकलती थी, ठीक है। तो लेकिन अब वो क्योंकि जाहिर है जेन्युइन मजबूरी की वजह से वो अभी तक जो है वापस काम पे उस तरह से नहीं आया, हाँ तो हम ही कर देते हैं। तो मेरी बदुआ है कि ये जो क्लाइंट है, हाँ। ये इनको एक तो कोई अमेरिकन क्लाइंट है, तो एक तो इनको कोई इंट्रोड्यूस कराए कि टिश्यू पेपर के अलावा पानी भी कोई चीज़ होता है, बिल्कुल। और उसके बाद उनको जनवरी के महीने में ठंडे पानी से धोना पड़े, ठीक है, और फिर वो खुश्क ना हो कभी भी, फिर वो टिश्यू लबे खुश्क करने के लिए वो ड्राई ना हो, उनको नसीब ना हो ड्राई होना। और मेरी ये बात दुआ है कि इनका जो कार्ड है ना, जो ये जहाँ से ये पेमेंट आ रही है, ये कहीं फंस जाए और वो पैसे कटी जाएं इस हद तक कि इनको अपना बिजनेस बंद करना पड़े। अल्लाह करे कि इनके जितने सारे अकाउंट्स हैं उन सब के पासवर्ड्स जो हैं वो भी हैक हो जाए किसी तरह से, ताकि सारा की जो है ना वो जान उससे छूट सके। बिल्कुल। और ये है कि मतलब चाहे वो अमेरिका में ही क्यों ना हो, हाँ, वो बालों पे शैम्पू लगाए तो पानी चला जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली। और जितनी दफ़ा वो अपना कंप्यूटर खोलें कि आप लोगों को मजीद काम देने की वो कोशिश करें, ठीक है, या तो लैपटॉप ही शटडाउन बार बार हो, या फिर बत्ती चली जाए, कोई स्नो स्टॉर्म आ जाए, कुछ उस तरह से हो जाए कि वो मुसलसल बस फंसे रहे, इवेंचुअली लीडिंग सारा महमूद्स फ्रीडम। बिल्कुल। और वहाँ पे उनको यूपीएस की जरूरत पड़े, हाँ, और हर दूसरे दिन उनकी बैटरी खराब हो जाए। एग्जैक्टली, ठीक है। मेरे ख्याल से काफी हो गई है। एक्सपीरियंस होगा कि पाकिस्तान में लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जब आप फिर वो जो आप वो कहते हैं ना वो नहीं है, तो वो फिर शायद उनको भी डिफाइन करना आ जाए कि ये नहीं है। तो ये थी हमारी बद्दुआएं, ठीक है, बड़े दिल से थी। बिल्कुल, ठीक है जी। तो सारा होपफुली आपकी जल्दी जान छूट जाएगी। हाँ जी, पता चले उनकी ऑलरेडी जान छूट चुकी है जितना हम आगे तक लेकर आए थे। अच्छा जी, ये हो गया। हाँ,
یہ کرسچن ٹرنر جو ہے نا UK کے ایمبیسڈر جو یہاں پر پاکستان میں سفیر ہیں, ان سے میری ایک دو دفعہ ملاقات ہوئی ہے دور سے, میں شو نہیں مار رہی ہوں اس بات پر, لیکن ہی از اے ویری نائس گائے, ویری ویری ہمبل, ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بتایا ہے کہ 90% آف اسٹوڈنٹس گاٹ ویزا فار UK ڈیورنگ ہز ٹائم ان پاکستان, اور ساتھ انہوں نے ٹویٹ میں لکھا ہوا تھا کہ میں پاکستان میں سفیر نہیں ہوں, میں پاکستان کا سفیر ہوں. محبت ایسے کوئی ہمیں کہے نہیں, یہ بات تو چلے ٹھیک ہوگی, لیکن ان سے سوال یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ ویزا کی ریشو تو 90% ہے, ویری گڈ, باقی ویزاز کی کیا ہے؟ ادھر نہیں نا وہ آ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے اسٹوڈنٹ ویزا تو تھبنٹوز آنا ہوتا ہے نا. جی بالکل. تو دوسرا مسئلہ ہے زیادہ ہے, پھر ہم یہاں پہ دیکھیں بڑی بری باتیں ہم نے انگلینڈ کے ویزے میں. ایک تو یہ کہ میں نے خود ویزا بھرا ہوا ہے, اتنا مشکل ہے ان کا ویزا جس کی کوئی حد نہیں. اس میں ایسے ایسے سوالات ہوتے ہیں جس کا آپ کو بھی نہیں جواب پتا ہوتا. گھر والوں کو کتنے پیسے دیتے ہو بھائی, تمہیں کیا, یہ کیا سوال ہے؟ مجھے ایکچولی وہ واحد ویزا ہے جس کا فارم بھرتے ہوئے مجھے ہیلپ لائن پہ کال کرنی پڑ گئی کہ یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا سوال ہے اور اس کا کیا جواب ہوتا ہے. اور جب میں نے ہیلپ لائن پہ کال کی تو وہ کوئی بنگلہ دیش مل گئی, میرے سے بھی برا ایکسنٹ تھا ان کا, اور کال سے بھی کوئی خاص سمجھ نہیں آئی. پھر اس کے علاوہ وہ چلے کال سے چلے سمجھ آ بھی گئی, کال ملتے ساتھ بندے سے پہلے ٹیپ بولتی ہے کہ آپ کی کال مل گئی ہے, کریڈٹ کارڈ پہ پر منٹ اتنی چارج ہو رہی ہے. پھر ابھی میں ختم نہیں ہوا, ابھی اس میں ایک اور جو سین ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ اپلائی کرنے جب جاتے ہو نا, تو جس وقت سارے کاغذ جمع کرا دیتے ہو یہ وہ, تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کب جانا ہے, تو آپ کہتے ہو فلانی تاریخ تک. اب نہیں رہا تب تک آئے گا. اچھا پھر کیا کروں, پھر اسپیڈ اپ والی فیس جمع کرواتے, پھر آج پیسے کی گیم ساری. ویسے نا میں نے دیکھا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کے ویزے کے لیے تم نے اپلائی نہ کیا. ہاں, اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ایک اور چیز بڑی سننے میں آئی, دیکھیں میں خود نہیں کہہ رہی, ہاں یہ جو تمہاری شکل ہوتی ہے نا سے پتہ چل جاتا ہے کہ سننے میں یہ ہے کہ اگر آپ کا ریجیکٹ ہو جائے تو دستی دوبارہ اپلائی کرو, مل جاتا ہے. کیا ہوتا تو اس ریجیکشن مزید نہیں, اس میں ہوتا ہے نا کہ اب 2 دفعہ فیس آ گئی, ویزا فیس, تو یہ بھی سننے میں آیا. پھر اس میں اچھا یہ اسٹوڈنٹ والا معاملہ ہے نا, اسٹوڈنٹ والے معاملے میں تو میں اس لیے وہ کرتا ہی نہیں, گنتا ہی نہیں اس کو, کیونکہ اس میں تھبنٹوز آنے ہوتے ہیں. ٹرکی جیسا ملک جس کی ایمبیسی اتنی کو مشکل ہے کہ وہ ہوتا ہے نا کہ ایمبیسی کا ایک ٹائم ہوتا ہے جی اتنے بجے اس دوران میں آپ چلے جاؤ تو آپ کا ہو جائے گا. یا پھر ایک امریکہ والا ہوتا ہے, امریکہ والا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایگزیکٹ ٹائم دیا ہوتا ہے, آپ 9 بجے ہیں, آپ 9:30 بجے ہیں, آپ 8:30, پھر آپ نے پہنچنا ہی اتنے بجے. اچھا ٹرکی کا جو عجیب سا کام ہے وہ یہ ہے کہ جی فلانا دن آپ کی ڈیٹ آ گئی, اچھا انہوں نے 12 بجے کہنا ہے کہ بس سب ختم, ہم نے مزید انٹرویو. ہاں یہ اچھا لوگ 9 بجے ایمبیسی کھلتی ہے نا, اس سے پہلے جا کے باہر گارڈ کو اپنا نام لکھوا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جس کے نام لکھے گئے ان کی پہلے 12 کے اندر جس کی باری آ گئی. جی. لیکن اسٹوڈنٹ میں ان کا بھی گیٹ ہی علیحدہ ہے اور وہ چلتا رہتا ہے اس کا. میں تو پھر اسٹوڈنٹ مزے لینے کے لیے اپلائی کر کے دیکھ لوں ایک دفعہ. نہیں تو پہلے فیس جمع کرانی پڑے گی نا, وہ مزے لینے کے لیے پیسے نہیں گائز, پیسے کی بڑی کمی ہے. بنائیں کوئی, آپ لوگ کوئی اور میرا پیٹرن اکاؤنٹ بنا لیں, میں بہت لیزی ہوں اس معاملے میں, بنا کے جو ہے نا مجھے بھی پیسے دینے شروع کریں. ویسے میں نے نا کبھی انگلینڈ کا ویزا, اتنا زیادہ لوگ کہتے ہیں اتنا مشکل ہوتا ہے کہ کبھی میں نے سوچا ہی نہیں ہے کہ میں وہاں کے لیے اپلائی. امریکہ کا پھر بھی میں نے سوچ لیا, یہ اور بات ہے کہ ابھی میں نہیں کرنا, میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. فیصلہ آباد میں لائسنس ملنے 2023 کے اندر رک چکے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے پاس ڈاک کا ٹکٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا. علی یہ ڈاک ٹکٹ میری سمجھ سے باہر ہے, تم ادھر کا بھی ایکسپلین کرتے ہو, میں کہتی ہوں وائی, یہ بالکل کیا ہے. خوبصورت بات ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ لوگ سرکار کو پیسے دینا چاہتے ہیں, سرکار کہہ رہی سامنے چاہیے, نہیں چاہیے دفعہ. اچھا اس پہ امپورٹ والا بھی مجھے وہ یاد آ گیا, میرے پرسوں جو ہے گاڑی ریورس کرتے ہوئے ٹھوک دی اپنے گیٹ میں. نائس. ہاں تو وہ اس کی جو بتی تھی وہ چپ آف کر گئی. میں سوزوکی گیا اور میں نے اس کو دکھائی, میں نے اسے کہا کہ یار یہ لائٹ ٹوٹی ہے کہ صرف کیپ ٹوٹا ہے, تو اس نے کہا یہ صرف کیپ ٹوٹا, لائٹ آپ کی ٹھیک ہے. اچھا میں نے کہا زبردست, تو ایسا کریں کہ کیپ ڈال دیں. اس نے کہا کہ نہیں وہ ہم امپورٹ کریں گے, آپ ابھی لکھوا دیں, میں 15 تاریخ کو منگوا دوں گا, ہم کیپ نہیں منگواتے, پوری لائٹ ہی ڈالیں گے. یار کیوں؟
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਕਿ कैप को की एडी दूर कैप मंगवाएंगे पूरी लाइट पूरे लाइट मतलब हमने वो इतना हिस्सा भी नहीं मंगवाना आपके लिए कन्वीनियंस नहीं देंगे तो पूरा देंगे फिर ये सुजुकी वाले वगैरह मैं उनको क्या ही बोलूँ। अच्छा जी ये एक मज़ेदार खबर दे देते हैं आपको। पाकिस्तान से 25 बाइकर्स जो हैं वो उम्रा करने जा रहे हैं और वो 6 मुल्क जो हैं वो ट्रैवल करेंगे। उसमें पाकिस्तान है, ईरान, UAE, सऊदी अरेबिया, Kuwait, Jordan and Iraq. All these मुल्क्स are included in this. और वो बाइक पे जाएंगे और पता नहीं कितने दिन देखे हुए थे, मुझे याद नहीं रहा है, लेकिन यार ये बड़ा मज़ेदार है वैसे। हाँ ये बड़ा मज़ेदार है। उधर इनकी जो है वो बड़ा हार इनको पहनाए गए हैं, काफ़ी उधर लोग आए हुए थे। हाँ पूरी सेरेमनी हुई थी। हाँ और ये जो है ना, एक तो पहला सवाल मेरा इन 25 लोगों से ये है कि 6 मुल्कों के इकट्ठे वीज़े कैसे लगवाए, और दूसरे कभी कुछ और भी सोच लिया कर यार, किन्ने को वीज़े लवाने ने, तुम जाके तो बेजार ही रहते हो जहाँ भी गए होते हो, तो आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी। हाँ, जिस शहर में भी रहना होता है वो है ना। दूसरा इसमें ये है कि ये वाकई इधर बनता था लोगों का आना, इनको मिलना, रिश्तेदारों का आना मिलना, ये जो सारा वो जो कल्चर है कि कोई भी जब हाजी उम्र पे जा रहा होता है सारे उसको मिलने आते हैं और वो सारा कुछ करते हैं, ये कल्चर तो पुराना है ना। वो पुराना है कि वो बहरी जहाज पे उसने जाना है, पता नहीं कब तक पहुँचना है, पता नहीं कैसे उसने आना है, या पता नहीं ऊँटों पर जाना है, पता नहीं वापस आना है कि नहीं आना। तो वो होता है कि सब मिलने ये वो, हम अभी तक उसको परंपरा को जो है वो कैरी कर रहे हैं। हालांकि अब तो अमूमन लोग जाते हैं 40 दिन के अंदर वापस आते हैं, जहाज पे जाते हैं, जहाज पे आते हैं। हाँ। तो ये लेकिन जान पे खेल रहे हैं बॉयज। ये मैं सोच रही थी कि लाइक दिस इज अ रिस्की बेट, लेकिन अगर इन्होंने कर लिया तो मजा फिर तो बड़े लोग करने की कोशिश करेंगे। बाइक पे लोग पूरी दुनिया ट्रैवल। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी ये आखिरी है, ये हमने पहले तो नहीं डिस्कस की थी, वो कि इंडिया में वो हर एक की होया है ऐसी, वो एक को पैसेंजर था, वो भाई ने कोई 4 चढ़ाई हैं और उनको बहुत ज़्यादा चढ़ गई और फिर उन्होंने अपने को पैसेंजर के ऊपर जो है वो शूशू कर दिया, ठीक है। और वो बेचारी कंप्लेन कर रही है उधर ना, उससे तो उन्होंने टेम्परेरी तौर पे वो कंबल शंबल डाले और स्मेल के लिए कुछ इधर उधर अरेंजमेंट कर रहे थे। और वो बंदी ने जो कंप्लेन की 30 दिन किसी ने नहीं पूछा उसकी कंप्लेन को। जब 40 दिन गुजरने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा हम एक्शन लेते हैं, अब उसके जो है उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है और उसका रिमांड होने लगा है, फलाना टमकाना। मैं हमेशा ये कहती हूँ उतनी चढ़ाएं जितनी आप हैंडल कर सकते हैं। नॉट अ लॉट ऑफ पीपल कैन होल्ड देयर लिकर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ इसमें ना मैंने वो भी देखा है कि जहाज में जब आप बैठे ना तो आप ज़रा नोट ये करें कि वो जैसे ही ट्रॉली निकलती है तो जो लोग अपने साथ वाले को कोनियां मारनी शुरू कर देते हैं ना, पढ़ा मैंने कि आ गई है, इन लोगों से ना आपने दूर रहना है, ये चंद चढ़ाते हैं। ठीक है, इतना अगर आपको शौक है तो आप पी पिला के बैठ जाएगा अंदर, उससे क्यों आपने चढ़ानी है इतनी ज़्यादा? पी पिला के तो अपने खर्चे पे होते हैं ना, वो आप बेसिकली टिकट के पैसे पूरे करे तो इट बिकम्स एसेंशियल। हाँ उसमें फिर वही मसला है कि ये कोई एयरलाइन भी कोई मतलब इसलिए आज तो बहुत वाही आता है कि उन्होंने 30 दिन को नोटिस ही नहीं लिया ना बेचारी की बात को। और खातून काफी एज की थी, वही मसला है कि ये बेचारी खातून थी। हाँ क्योंकि अगर तुम किसी मर्द पे कर रहा होता तो वो तो वहीं पे पंच कर देता वो खुद उठ के खुद शूशू फरमा लेते कि एंजी तो फिर एंजी सही। हाँ तो इसलिए आ सकती बड़ी वाहियात एयरलाइन है कि उसने 30 दिन नोटिस देने में, बट अदरवाइज ये कोई अच्छी एयरलाइन थी कि जो उसको पिलाती गई जब तक वो मुद्दा नहीं हो गया। वरना तो अब एक तो ड्रिंक्स के बाद वो जो मर्जी एयरलाइन कहीं नहीं करना चाहिए देसी देख के वो कहते हैं कि बस हाँ तेरे कॉलोनी सांभी जानी तो रहन दे वैसे। हाँ वो फ्लाइट भी बड़ी लंबी थी, इट वाज फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मुंबई, तो वो फ्लाइट भी लंबी थी, चढ़ाई गया थे होता गया है। इसमें मुझे एक और चीज़ याद आ गई कि परसों मतलब वो तो खैर हमें एक दिन पहले अखबार में, ये बड़ी शानदार बात है कि अखबार में इश्तिहार दिया कि इस इलाके की जिसमें हमारा इलाका भी था, गैस जो है वो रात 10 बजे बंद होगी और अगले दिन शाम 6 बजे आएगी, क्योंकि वो कलमा चौक वाला सारा चक्कर। तो वो हमने क्या किया कि नाश्ता नुश्ता बना के रख लिया और एक खाना भी बना के रख लिया और सोचा कि रोटियां हम किसी और इलाके से ले आएंगे टाइप से। तो अगले दिन लेकिन गैस का तो पता था, सरप्राइज लेस्को ने दे दिया कि 9 बजे बत्ती भी चलेगी और वो फिर सारा कुछ रात को 8:15 बजे आया। माशाल्लाह काफी अच्छा दिन गुजरा होगा आपका। बहुत अच्छा दिन गुजरा। उसमें ये हुआ कि मतलब हम जरा जंगी जो हालात आगे आने वाली हैं हमने उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ और उसमें फिर हुआ ये कि चाय का कप तक नहीं मिल सकता था क्योंकि गैस भी नहीं थी और बिजली भी नहीं थी। तो फिर भाई बच्चे वगैरह आए हुए थे उसके,
अच्छा, तो वो भी? हाँ, वो थोड़े से बिल के वो भी। अच्छा, तो लेकिन उनको भी यही कहा कि देखो आगे अब जिंदगी ऐसे ही है, ऐसे तो ही है। वैसे आप टफ हो जाओ। हाँ, आपकी वीडियो में देखे थे जिसमें आप लकड़ियों पे वो चला रहे थे, उधर से मुझे एहसास हुआ कि मुझे तो वो आग जलाना भी नहीं आती है, मुझे वो सीखनी पड़ेगी, बिकॉज एक अब वो खत्म हो जानी है गैस, अब नहीं मिलनी अनकरीब, बस सब कुछ ही खत्म हो सब जाना, कुछ अब खत्म होना जिंदगी है। खत्म हो जानी है। बिल्कुल बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव नोट पे हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। पेट्रन ला दो, देखिए ये पैसे जो आपके हैं, जब जिंदगी खत्म हो जाएगी कब्र में लेके जाने हैं। हमें दे हमें देते हैं, हम इसका इस्तेमाल करें, हम लकड़ियाँ खरीदेंगे, हम उसे आग जलाएंगे, ठीक है। पेट्रेन में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इजी पैसा, जायज़ कैश और रास वगैरह पे आप पैसे भिजवा के कुछ भी करवा लें हमसे, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ओके जी, बाय बाय।